बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें इस पूरी दुनिया में जो इनकलाब बर्पा हुए, जो तरक्कियाँ हुई या जहाँ जहाँ पे भी आज़ादियाँ हुई या तहरीकें चलीं, तो उनके पीछे हमें दो ही लफ्ज़ नज़र आते हैं, या नाइंसाफ़ी होती है या जुल्म होता है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जिस माशरे में, सोसाइटी में, मुल्क के अंदर या किसी खित्ते के अंदर अगर जुल्म और ज़्यादती होती है तो वहाँ पे इंतशार भी होता है और वहाँ बगावत फूट पड़ती है और वो बाद में किसी नए इनकलाब की शक्ल इख्तियार करती है। ये कहीं भी नहीं है, तारीख़ में भी इस चीज़ की अगर आप इसको छानें तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जुल्म से या किसी ज़्यादती से किसी कौम को, किसी माशरे को, किसी जमात को, किसी पार्टी को दबा कर रखा गया हो या उसके नज़रियात को तब्दील कर दिया गया हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी हुकूमत आती है, वो जब आती है तो वो अपने ही दूसरी सियासी जमात के जो उनके हरीफ होते हैं उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ती है, उन पे केस बनाती है, उन पे गद्दारी के मुकदमे दायर करती है और उनको नंगा करके उन्हें सज़ा देती है। इस तरह से उस हुकूमत का ये ख्याल होता है, या वो जो कंपनी होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो जो इदारा होता है जो ये सब कुछ कर रहा होता है, वो ये सोचता है कि शायद ये जुल्म करने से इसका नज़रिया चेंज हो जाए, इसकी सोच बदल जाए, या उसके ख्याल में ये होता है कि इसको सज़ा देने से इसके जो बाकी साथी हैं उन पे इस तरह से एक दबाव आए और वो अपने ख्यालात को, अपने बयानात को बदल दें। मगर ये मुमकिन नहीं है। हम माजी में देखें या हाल में देखें, पाकिस्तान में जब से रजीम चेंज हुआ और पीडीएम की हुकूमत आई, इन्होंने अपने इदारों के साथ मिलकर, कंपनी के साथ मिलकर ऐसे ऐसे जुल्म किए जो इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की तारीख़ में माजी में नहीं मिलते। माजी में ये कहा जाता रहा कि ज़िया-उल हक के दौर में सहाफ़ियों के साथ जुल्म होता रहा, उनको नंगा करके सज़ा दी जाती रही, ख़बर लगाने की वजह से या तज़िया या तबसरा या कॉलम लिखने की वजह से। लेकिन उसमें बहुत कम इस तरह से कोई हादसा, कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसमें टारगेट करके मुल्क से भगाया गया हो सहाफ़ियों को और फिर उनको मार दिया गया हो। अरशद शरीफ आज के जुल्म की वाज़ेह मिसाल है। इसी तरह आज़म स्वाति जो 75 साल का बूढ़ा है, उसके साथ 50 से ज़ायद एफआईआर काटने के बाद अभी भी उस पर जुल्म हो रहा है। उसे मारा गया और पाकिस्तान की एक एक जेल में, एक एक थाने में घुमाया गया। साबिर शाकिर इसकी एक मिसाल है जो छोड़कर भागा हुआ है। इसी तरह और बहुत से ऐसे साफ़ी हैं, इमरान रियाज है और जमील फारूकी है, और सियासतदानों में भी यही कुछ हो रहा है कि जो सियासतदान आ रहा है उनको सज़ा दी जा रही, उनको मारा जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो भी बोलता है, चाहे वो सियासी कारकुन हो, सियासी रहनुमा हो, राइटर हो या साफ़ी हो, उसको इबरत का निशान बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और जो पीडीएम का जत्था है, ये जितना जुल्म हो सकता है वो करते हैं और उसके साथ खुश भी होते हैं। हाल ही में फवाद चौधरी को सिर्फ इस बात पे गिरफ़्तार किया गया कि उसने जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर था उसको मुंशी कहा, और उस मुंशी कहने पे उस पर गद्दारी का मुकदमा भी बन गया, बगावत का मुकदमा भी बन गया, और उसके ऊपर भी इसी तरह से मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने का मुकदमा भी बन गया, और पता नहीं क्या क्या उसके पीछे लगा कर उसको बंद कर दिया गया। ज़मानतें होना या छूट जाना या बाद में केस लड़ते रहना, ये एक अलग कहानी है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ किस हद तक हो रहा है, और जो इदारे, मुक़्तदर इदारे हैं जिसमें हमारी अदलिया शामिल है, जिसमें हमारे चीफ़ जस्टिस शामिल हैं, जिसमें हमारे आर्मी के इदारे जो टॉप लेवल पे हैं वो शामिल हैं, वो ओहदे शामिल हैं जो इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये सारे मिलकर सियासतदानों को कठपुतली की तरह अपनी मर्ज़ी से नचाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहना कि किसी के साथ जुल्म करके या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको सज़ा देकर या साफ़ियों को सज़ा देकर उनको मुल्क से भगाकर उनकी नौकरी ख़त्म करके कोई ये समझे कि शायद इस मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, मुमकिन नहीं। उनका नज़रिया बदल जाएगा, मुमकिन नहीं। इसकी वजह यही है कि तारीख़ में जो जिससे शऊर आ गया,
جس نے بات کو سمجھ لیا، جس نے اپنے نظریے کو ایک دفعہ سمجھ کر اس پہ چلنے کی یا حق بات کرنے کی کوشش کی، وہ کبھی بدلتا نہیں۔ وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، وہ گولی کھا سکتا ہے، وہ کینیا کے جنگلوں میں مر سکتا ہے، وہ یہاں سے جا سکتا ہے، وہ ڈٹ سکتا ہے، وہ اسے زہر دی جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنا نظریہ نہیں بدلتا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو روایت چل رہی ہے، یہ چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے دشمن بے شمار ہیں۔ امریکہ الگ اس کے پیچھے ہے، انڈیا بھی اس کا دشمن ہے، افغانستان اگر دیکھیں تو وہ بھی اس کا ٹاپ کا دشمن ہے۔ دہشت گردی میں وہ سیر فہرست ہے، اور دہشت گردی کی اگر نرسری اگر تیار ہوتی ہے تو وہ وہاں سے تیار ہو کے اس ملک میں آتی ہے۔ اتنے چاروں طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے اس ملک کو، ان کی سیاسی جماعتوں کو، ان کے اداروں کو، ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر اتحاد اور اتفاق سے جمہوریت کے تحت اپنے نظام کو چلائیں اور ملک کو ترقی کریں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ یہ ہے کہ 22 یا 23 کروڑ عوام کے اوپر صرف چند 100 لوگ حکمرانی کرتے ہیں، اور اگر وہ حکمرانی بھی کرتے ہوں تو ہم اس پہ بھی تسلی یا سہارا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام پہ چند 100 لوگ حکمرانی نہیں کرتے، بلکہ وہ ظلم بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں، اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنی جوتی کے نیچے مسل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال سے نہ صرف دوچار ہے، بلکہ اس کو چاروں طرف سے اگر ہم دیکھیں، دہشت گردی ہو گئی، فائنینس کا ایشو ہو گیا، یا سیاست کی ڈسٹیبلٹی ہو گئی، یا اس کے اندر قانون کی جو عمل درآمد ہے، یا قانون کا جو یہاں پہ اطلاق ہے وہ زیرو پہ ہے۔ یہاں پہ ہماری عدلیہ بھی انصاف عالمی جو رینکنگ ہے اس میں سب سے پیچھے ہیں، ہماری پولیس اس سے سب سے پیچھے ہے، رشوت یہاں پہ ٹاپ پہ ہے، اسی طرح سے جو انسانوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں اس میں یہ سب سے آگے ہے۔ ایسے ایسے ظلم ہے یہاں پہ کہ ہمارا جو ایلیٹ کلاس کا بیوروکریٹس ہے، جو سیاستدان ہے، وہ اپنے گھر بڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے بلک بلک کر بچے مر رہے ہیں، اور مائیں والدین خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور سردی کے اس دور میں حکومتوں کے سامنے اکا دکا جو رپورٹ ہوتی ہے ٹی وی چینلز پہ، اس پہ بھی دیکھ کر ان کے دل نہیں پسیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم ہے اور ان کا کام صرف اور صرف ظلم اور ناانصافی کی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ اتھینٹک بات ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے، وہاں پہ کبھی بھی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کا جتھا ہے، یہ اپنے ہی کیے کی سزا پہ اپنے ہی جو بویا ہوا ہے اس کو کاٹتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ان کا حشر بہت برا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے سب کچھ کرنے کے تیار تھی، سب کچھ دینے اور بیچنے کو تیار تھی، سب کچھ ماننے کو تیار تھی، آج اس کے اندر خود پھوٹ پڑ چکی ہے اور وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے قبر کھودو گے تو اس میں خود گرو گے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔